जय जगन्नाथ। बर्तमान गोटे नुआ टॉपिक भीतर दे कौन हो ना आमे माने दैनंदिन जीवन रे टिके नाम ध्यान करूचे किए माला करूचंती तांकर जो 16 माला करूचंती जे जहाँ भी होना नहीं भगवान नाम नौचंती समस्त भीतर गोटे जिनस थाए आमे तो एते नाम नौचे भगवान रूप ध्यान करूचे नाम ध्यान करूचे सब तो करूचे तो आमको कहीं आमर किसी फल मिलू तो कहते ना कलिजुग शीघ्र फल मिले फल तो एत तो आमको मिलू ना कहीं आम नाम जपर 10टी अपराध अच्छी से अपराध सब कौन ना आम इस्कन गोटे बही मिले कौन भक्ति गीति संचयन ता भीतर से जो अपराध गुड़िक अच्छी वास्तव में भल भाव वर्णना करा 10 अपराध होती कौन ना भगवान पवित्र नाम प्रचार जीवन उत्सर्ग कर भक्त मान निंदा कर भगवान भगवान को देवता मान नाम सहित समस्त नाम को समान व स्वतंत्र बोली विचार कर आध्यात्मिक गुरु का आदेश अमान्य कर वैदिक शास्त्र वेद प्रामाणिक प्रमाण समर्थक शास्त्र निंदा कर हरे कृष्ण नाम जपर महिमा को काल्पनिक मन कर भगवान पवित्र नाम अर्थ अर्थांतर करवा भगवान पवित्र नाम मूल पाप पुण्य कार्य करवा हरे कृष्ण नाम जप को वैदिक कर्मकांड वर्णित पुण्य कर्म सहित समान बोली विचार करवा अश्रद्धालु लोक को पवित्र नाम महिमा शिक्षा देवा पवित्र नाम जप उपर पूर्ण भरोसा न रखा ए संपर्क शिक्षा लाभ करने भौतिक आसक्त पूर्वभक्त बजाय अक्षुण्ण रखा निजक वैष्णव दाबी करुवा प्रत्येक भक्त अपराध गुड़िक संपर्क में सावधान रहा आवश्यक ताले आकांक्षित सफलता शीघ्र लाभ कर 10टी अपराध से अपराध भीतर कौन जदि जड़े मुख्य चाहते से कौन केते शिवंकर नाम नौचंती विष्णुकर नाम नौचंती किंतु यदि भगवान प्रेम पाइबा भगवान मुख्य पाइबा गले सब मिल जाए किंतु भगवान जो आम भल पाइबाटा जो आम चाहूचे भगवान प्रति भल पाइबा से कहले गोटे जिन दरकार से होचंती श्री राधा नाम कहीं ना राधा रानी होचंती भगवान को जो बड़ी भल पाइबार पात्र हमको करे मुख्यतः भगवान दे देवे किंतु राधा रानी कौन करते ना भगवान किभली भाव में भल पाई पारे से पात्र आमको बनई दिए राधा 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 राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी भगवान कहीं कैसे ना राधा रानी का नाम कहीं ना से आह्लादिनी शक्ति स्वरूप राधा रानी तांकर नाम मात्र के देखो आज्ञा गोटे रूप ध्यान भितर जाऊे आम जो नाम अपराध भीतर तो छाड़ते नाम अपराध तो आम करवानी चेष्टा करवा जो रूप ध्यान से रूप ध्यान भितर आमर जो प्रेमानंद जी महाराज कहते कि अन्य गुरु माने भी कहते साधु पुरुष माने भी कहते प्रेमानंद जी गोटे कथा भल मन पड़े ना कौन आपण जगतनाथ जगन्नाथ को भल पाँच कि पसंद कर कि राम को पसंद कर कृष्ण को पसंद कर नृसिंहदेव को पसंद माँ शक्ति मान पसंद नाटा लिखिदेवे मानस पटरे लिखिदेले जय जगन्नाथ बस लिखि लिखि चलुवे जय जगन्नाथ से लेखाटा बारंबार लिखुवे लिखुवे ता भीतर कौन आपणकर ना शून्य भी लिखा है शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य ब्रह्म बोली आपण शून्य भीतर भी जय जगन्नाथ लिखि देउथिबे जय श्री कृष्ण राधे राधे जहाँ लिखते ना कहीं तापर धीरे धीरे ये सब अभ्यास करने द्वारा किसी दिन गड़ी गला सेठारे भगवान स्वरूप को आनी जगन्नाथ जगन्नाथ ये स्वरूप तांकर गोल गोल आखि दुईटी कला वर्ण ओठटी होची नाली रंग गजमती पान खाइला दिन सुंदर देश कालिया कान तार जो रंग अधर नाली नाली
कहीं पान खाई ओठ तांकर नाली हो जाए जहाँ भक्त मान कहते कृष्णचंद्र त्रिभंगी ठाणे छिड़ा माँ राधाराणी पाखे छिड़ा से जो सुंदर अपूर्व सुंदर दृश्य मानस पटरे आपण से सब चिंतन करके चलुवे ताले भगवान रूप ध्यान माने जोड़ा एत सहज न से सहज साध्य हो तेणु समस्त प्रकार साधु सन्त वैष्णव मानकर कथा शुणु से कथा अनुसार कार्य करूँ सत्संग सत्संग मान नुहे खाली भगवान पाखे बसिया भगवान कथा शुणा आमर जो कौन सत्संग मान खाली अरुआ डालमा भजन कीर्तन सत्संग मान से जो आम जो सत्संग जहाँ शुणिले सेटा जदि आम संग कर दैनंदिन कार्य लगे चलिए ताहले सेटा हूँ वास्तविक सत्संग सतर संग असतर संग सतर संग जदि आम असतर संग करिबा ताहले हम कोन हो ना हमर सब किछि नष्ट होई जिवो कोन असतर संग कले कोन हम चोरी कले चोरी नारी मद्यपान आमिष भक्षण ए सब कौन करना असतर संग हो तेणु असतर संग करिया द्वारा कौन आमर मानस पट से असत कर्म ही आसीबो सपोज आम गोटे दुकान रे कार्य करूछे आमे से संस्थार उन्नति पई चेष्टा करे आज्ञा जे माने तार अवनति पई चेष्टा करते से आज्ञा हमर शत्रु ही जे टाउटगिरी कोउछंती ठक ठक प्रवृत्तिर लोक मैंने से भल लोकटे रहीगला से तार शत्रु हो कि गोटे ठक प्रवृत्तिर लोक अच्छे गोटे भल लोक बारंबार बारण करुव ये सब भितर गोटे प्रकार हो जाए कहीं जो साधु रही से चोर रही से कथा खराब गोटे दल रही ठीक जदि गोटे चोर गोटे संस्थार पड़गला आज्ञा से संस्था से लुटी खाई जदि किसी भल किसी खराब रहा आज्ञा सब झगड़ा झाटी हो जहाँकि वास्तविक जीवन क्षेत्र आम मान जीवन भर समस्त क्षेत्र में प्रযোज्य कहीं मुझे गोटे संस्थार कम कर जगुची आउ जन कहते मत तात्सल्य कर कहे धर्म से कहीं से चोरी कर लुटि पारना नहीं पारना से कह तो प्रत्येक आम जीवन भर प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक समय ढाईटा परा कर कहते कहीं समस्त कहे आप भल रही चेष्टा करी आपनकर हजार शत्रु ही आगू आसी कहीं कली जुग समस्त लोक प्राय होती कलीर आश्रय भितर रोचंती तेणु जी टे भल आसला समस्त क्रोधाग्नि वर्ष उठे किंतु से क्रोधाग्नि जहाँ भी होना कहीं ता भर दे आम समस्त कर्म भर दे आम टे भगवान कथा रुचि टाकिया भगवान सत्संग करुवा ताहले आम जीवन कल्याण ये आम आसने आमको किए कौन कहला कौन कला से सब भर ये होती जीवन अच्छी किभली भाव आमर कल्याण हो पार जो आ भितर जो अच्छी परमात्मा परमात्मा किभली भाव कल्याण हो पार से भगवान कौन कर आसी श्री चैतन्य देव कहले कौन ना जीव जाग गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले भजीव बोली आए से संसार भितरे भूलिया रहिल तुम्हें अविद्यार भोरे जीव माने तुम्हें जागी उठ जागृत हो कहीं ना तुम्हें भगवान पाखे शपथ कर तुम मातृगर्भर देकर पुनर्बार टिके आसबि संसार को आसबि प्रभु मु तुम भजन करी तुम्हें कौन कर ना अविद्यार कोल शोई पड़ कली तुमको जाबुड़ी धरी तेणु तुम्हें आ कौन करुच ना अविद्या भीतर शोई रही नाम को भूली गल तेणु भगवान कहले मु कहीं आसिली महाप्रभु श्री चैतन्य कहीं आसिली ना आसले ना तुम्हारा लईते आमी होइनु अवतार आम बिना बंधुआ के आछे तुम्हार लईते आमी होइनु अवतार मु तुमरी पई आसी आ मो परी मते छाड़ी देला बंधु के अछि जाके कौन कहला ना दिन बंधु
ମୋ ବନ୍ଧୁ ନହିଲ ଯେ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ସେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ବନ୍ଧୁ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ସିଏ, ତୁମେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନହିଲେ, ତୁମେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନହିଲେ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ରହିବ କେ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ଭାବରେ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଶ୍ରୀଧାମ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଯିବା, କେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, କେଉଁଠାରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡା ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ତାହା ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି ସେଇ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭରେ। ଗରୁଡ ପଛରେ ଥିବୁ ଦେଖିବୁ ଚକାଖି, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତର ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଗରୁଡଙ୍କର ପାଖରେ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ପଥର ଚଟାଣ ବି ତରଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ଧାମ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ନା, ଏ ନିଛି ଔଷଧି ମାୟା ନାସିବାର ଲାଗି, ହରି ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଲେଉ ତୁମି ମାଗି। ମୁଁ ଆସିଛି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ, କଳିର କଳମସରୁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ କେବଳ କଳଉ ନାସ୍ତେବ ନାସ୍ତେବ ଗତିରତା। ଏ କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ ହଉଛି ନାମ ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦେଇପାରିବ। ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ପଡ଼ିଆ, ସେଇ ହରି ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଲଇଲ ମାଗିଆ। ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ପ୍ରଭୁ। ବିନୋଦ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁର ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ମୁଁ ସେଇ ହରିନାମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଗି ନେଇଛି। ତେଣୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ପୁଣି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ମନନ କରୁଛେ ମନେ ମନେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ଗାନ କରୁଥିବା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା, ଯେତେବେଳେ ନା ମହାମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗରେ ଯାଏ, ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ କଣ ହୁଏ ନା କଳିର କଳମସ ଭିତରୁ ସେତିକି ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଅପକର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣର ପଥରେ ନିଜକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ତାର ଫଳ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମକୁ ଦେଖିବା। କାହିଁକିନା ଏ ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ନିରର୍ଥକ କରିଦେବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣର ବିନ୍ଦୁରେ ନିଜର ମନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପକର୍ମ, ଚୋରି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। କାହିଁକିନା ଆମର କର୍ମ ଯେପରି ଆମର ଫଳ ସେପରି ଭାବରେ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରଟିଏ ରହିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା ବୁଲିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆସି ଦେଖିଦେଇଛି ସେ କୁକୁର ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ତାର ଚିହ୍ନା କୁକୁର। ତାକୁ ଯାଇ କଣ କରୁଛି ନା ଚାଟି ପକଉଛି। ଏମାନେ ବି ବଡ ଲୋକ, ସେ ପିଲାଟି ଆସିଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରର ପିଲା, ଚାଟି ପକଉଛି। ସେଠୁ ରାତିରେ ସେ କୁକୁର ଧରି ପୁଣି ଶୋଇଛି। ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ସେ କୁକୁର ହଉଛନ୍ତି ତା ବାପା। ସେ କୁକୁର ପାଖରେ ଶୋଇଛି, ତା ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ନେଇଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ସୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ କୁକୁର ରୂପରେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ମୁଁ ସେସବୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ବି କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ମୋର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏତିକି ଅର୍ଥ ନେଇଥିଲି, ସେତିକି ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରିଦେବୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଯାଇଛି, ସେ ପଚାରିଲା, ମୋ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନେଇଥିଲେ କି? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଅ, ତମେ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛ? ନା ନାଇଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ନହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେତିକି ସୁଝି ଦେଇଛି। ସୁଝି ଦେବା ପରେ ତା ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସେ କୁକୁରଟି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛି। ତେଣୁ ଋଣ ହଉଛି କଣ ନା, ଆମେ ଲଙ୍କା ଗଛ ହେଇ ସୁଝିବା, କୁକୁରଟି ହେଇ ସୁଝିବା। ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଆସି ସେଇ ଘରରେ ଆମେ କଣ ଚାକର ବାକର ହେଇକରି ବା କୁକୁର ହେଇକରି ଆମେ ସେ ଘରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା। ନହେଲେ କାହାର ଋଣୀ ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ଆମର ଉଦ୍ଧାର କେତେବେଳେ ହବ?
ତେଣୁ କାହାକୁ ଠକନ୍ତୁନି, କାହାଠୁ ଠକିକରି ବି ନିଅନ୍ତୁନି, ତାକୁ ପୁଣି ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସିନା ଦେଖିପାରୁନି ଆମକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉପରବାଲା ଅଛି ଦେଖୁଛି। ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସେହି ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କର୍ମ ବା ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯାହାକି ଗୀତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଆମର କର୍ମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।